avec 600 photos et gravures. Je prends dans le désarroi et le désordre où est arrivé le Liban aujourd'hui, avec l'anéantissement que souhaite pour le Liban la Syrie, avec les intrigues entre les Iraniens et les sunnites, les Iraniens étant chiites. Ils se battent tous au Liban, parce que c'est le pays le plus évolué et le plus possesseur d'élites technologiques, le plus grand nombre de diplômés, le plus grand nombre de spécialistes, etc. Seulement ils s'enfuient, ils sont en train de quitter le Liban, ce qui fait que nous avons, imagine-toi, la plus grande école européenne, l'école polytechnique de Paris. Tous les grands savants, ceux qui font les Concorde, les TGV à 550 km/h hier, tu as vu ça dans la presse? Non. Alors, le TGV Paris-Strasbourg a atteint 575 km de vitesse. C'est le plus fort, le plus puissant du monde. C'est comme le plus grand avion du monde, l'Airbus, tu sais, à 700-800 passagers. Donc, ils sortent de Polytechnique. Polytechnique est la première école d'Europe en mathématiques, en sciences, Il y a 15 Libanais polytechniciens, il n'y a pas un seul Syrien, il n'y a pas un seul Arabe, il y a 15 polytechniciens. L'école normale supérieure est une une grande école de sciences humaines de très haut niveau. Nous avons une vingtaine de Libanais. L'école centrale de Paris, qui est la engineering du bâtiment, la plus importante d'Europe, l'oncle Selim était le premier centralien du Liban et de Jérusalem. Eh bien, aujourd'hui, il y a 120 centraliens libanais. Donc, ce peuple d'élite, on veut l'anéantir. Pour qu'il ne soit pas anéanti, il faut tenir le coup. Est-ce que Kate sait que j'ai publié des ouvrages et que ce sont des livres? Elle ne sait pas. Elle sait, parce que j'ai... Par exemple, est-ce que Kate sait ce livre que j'ai publié? I have seen this before. You saw this book? Yes. Explique la... I am making now a new book with 500 pictures and gravure stamps and, like I will see you, and photography from our family since the 1620. Excellent. From 1620, the first Abu Suwan left Lebanon and went to Jerusalem. He was with diploma from Venezia and Firenze, and he had usually he worked in 7 languages. German, that's why he had the surname of El Tedesco. The German and Italian. And he was a very clever, very opening, intelligent and diplomat. C'est le Yacoub? C'est le fils de Yaoub. C'est le Yaoub. Ouais. Le fils de Yaoub est né à Bethléem. Son père, Yaoub, était maronite. Quand sa femme est morte, il s'est fait franciscain. Alors, nous avons le seul droguement qui commence. Les archives de Jérusalem ont été détruites par les guerres, les incendies, les musulmans qui s'opposaient aux chrétiens. Bref. Et la cousine Nadia a fait la généalogie des Abu Suwan jusqu'à nous. Ça, c'est très intéressant. Je reprends cette généalogie et je la rattache au phénomène politique. Par exemple, Henri IV,
la renaissance du traité des capitulations que François Ier, son grand-oncle, avait fait avec le sultan Soliman le Magnifique, par l'intermédiaire de l'ambassadeur François Savary de Brève, qui était son ambassadeur à Constantinople durant 18 ans. Et j'ai trouvé des concordances familiales avec l'ambassadeur Savary de Brève, avec le collège maronite de Rome qui a été créé par le cardinal Ferdinand de Médicis en 1584, à l'époque où Grégoire XIII était pape. Et il a sorti une grande élite de grands savants orientalistes, tous maronites. Bon, je mélange tout ça, je trouve des liens, je trouve l'histoire du tric-trac va figurer dedans. Le débarquement de Bonaparte en Égypte, apportant les idées de la Révolution française et de la liberté, a fait que le Khedive Ismaïl, 15 ans après le départ de Bonaparte pour la France, était admiratif de Bonaparte et a créé au Caire le premier petit parlement à partir des idées de la Révolution française. Et Bonaparte avait fait un magnifique ordre du jour à la flotte, à tous ces soldats qui allaient débarquer. Lui était à bord du vaisseau amiral L'Orient. Je reproduis le texte de l'ordre du jour de Bonaparte et un portrait de Bonaparte à l'époque, impeccable. Je veux que vous sachiez tout ça, c'est important. Plus tard, vous allez revenir vers moi, si je suis encore vivant, pour me demander des précisions surtout. Je suis plongé dans la réalisation du projet suivant. Vous comprenez facilement, Kate? Quand je parle, vous comprenez mon français? Je comprends, mais je ne comprends pas. The book. The first cover. Voilà, ça. C'est ça. Et c'est ça. Ah, la maison de Florence. Oui, c'est la maison de Florence. Alors, tu peux me montrer encore? Qu'est-ce que tu bricoles? Moi, je veux voir ça. Tu peux me montrer encore comment ça va être sur le livre? Alors, ça, de la montagne du Liban à la Bastide royale de Florence. La Bastide royale de Florence. Alors ça, c'est le portrait de ma mère en 1907, quand elle a épousé mon père. C'était une Française. Elle était dans cette maison qui a 700 ans. Cette maison a été construite par le fils de Saint-Louis, qui a construit la Bastide royale de Florence. Je vais vous donner ça. Et en 1272, l'auteur des monuments des musées de France, le comte Auguste de Forbin, qui était un noble, il est allé à Jérusalem et c'est le premier dessin d'un ancêtre de nous que nous ayons. Il est magnifique, vous allez le voir. Maintenant, je vais vous montrer les détails de tout ça. Alors, le livre, je le prépare. Ce sera un gros livre. Je veux mettre aussi, à partir de Jérusalem, tout ce que je vais vous montrer maintenant. Vous allez être étonnés. Et c'est pour ce livre que tu veux la photo? Oui, je veux que cette photo soit mise dans le livre, même s'ils ont construit sur tout le terrain, dans tous les cas, la cousine qui habite... On te cherche une photo satellite? Non, je veux une photo cavalière, comme ça, comme cette photo-là, la montagne du Liban, voilà Dourchouer, notre propriété, ici, là-haut. Tu vois? Et la montagne du Sanin, je vais vous montrer un développement de cette image. Vous allez voir et je vais vous faire... C'est un projet. Je suis en train de bricoler. Alors,
Si vous venez par ici, 2 ou 3 d'entre vous, venez. Il ne fallait pas apporter des œufs de Pâques. Comment vous allez vous mettre là? Une personne là, et moi, je m'assois. Tiens, tu veux que je t'aide? Non, non, non. Tu t'assois Kate. sur tes documents. Hein? Tu viens de t'asseoir sur tes documents. Ça fait rien. C'est une enveloppe vide. Voilà, par exemple. Je peux prendre une carte postale? Oui, sûrement, prends-en. Tu en veux? Prends. Ça, c'est encore dans le désordre parce que je suis en train de les travailler. Alors, if you don't understand easily, tell me, Okay. I will stop or I will change the rhythm of my talk. Okay. Then, in 1620, in Lebanon, the custode of Jerusalem, le custode is the bishop, not bishop exactly, but the bishop of Franciscan order, Saint François d'Assise, in the 12th century, Oh, I see. decided after payment of 20,000 piece of gold to the Sultan of Egypt, who was governing Jerusalem, to obtain the privilege to maintain in Jerusalem not an order with arms and weapons, but the poorest order, the Franciscan. They have not the right to have in possession one cloth, even one cloth. The Franciscans n'ont pas le droit to guard the Saint-Sépulcre and the crèche de Bethlehem, and in Nazareth the house of the Virgin Mary. After that, the Franciscan tried, with the very great difficulties with Muslim people and Muslim responsible, to preserve the situs of the Saint-Sépulcre. But in 1009, the Caliph Fatimid from Egypt, Al-Hakim bi Amrillah, destroyed entirely the Basilica of Saint-Sépulcre and destroyed 2,000 churches in the Middle East between Cairo and Antiochus. After that, the situation remained better. And in Jerusalem, the Franciscans, who were originally generally from Spain and Italy, had not the use of Turkish or Arabic. They used the services of so-called drogma. A drogma is an interpreter. There is two kinds of drogma. One big kind, they were like the level of ambassador, with the ambassador of France in Constantinople, of England, of Austria, of Spain. They were drogma with D majuscule. And they used currently the word
of Drogman to the interpreter who were accompanying the tourists and visiting churches. This is nothing but the great Drogman, were used to make very great studies in Constantinople, especially, or in Paris, with big teacher, and I will publish the reproduction of an order of Louis XIV establishing the big school of Drogman. Then, the Abu Suwan, Ya'ub, who was in Firenze and in Venezia after his return to Lebanon, was inhabitant of a little village in the north of the convent of Canubin, where the patriarch of the Maronite was seated. And when the custode from Jerusalem came to Canubin and asking, send to us a Drogman. You have, Maronite, in Roma, a big school of named the Collège Maronite de Rome. And in this Collège Maronite, the very great studies governed by the Jesuits made the best students orientalistic in Europe in the 15th century. And the great number of the books I related in my second book, Le Livre et le Liban, mentioned the importance of their work, and the custode asked the patriarch, send to us in Jerusalem one of the diplômés from the school of Roma. The patriarch told to him, I cannot, because I made of these anciens élèves bishops and superior of convents. But there is a certain Ya'ub Abu Suwan, who had a great baggage, knowing 7 languages, and sitting in the village of Kfar Habu. I will send to him a horse cavalier. And the second day, Ya'ub came to the convent of Canubin, and the Franciscan from Jerusalem told to him, won't you come to Jerusalem with your family? We have 7 little houses around the Holy Sepulchre. 2 Franciscan, we built them. You will have one for you and your family all the time, because we are not satisfied of the Drogman we are using in Jerusalem. Frequently they made acquaintance with our enemies, the fanatic Muslims, and they put us in very difficult position. The Ya'ub said, the Jerusalem, the Holy Sepulchre, is the door of paradise, and since 1620 we are, until my father, in Jerusalem. Then I am taking again the situation of these persons very important, because they were all of them very intelligent, like Sacha, and like his father. And they play a certain role in political affairs. For instance, with the son of the Khedive Ismail d'Egypt, the son Ibrahim Pasha, came in 1839 in Syria, occupied Syria, and he wanted to go and put away
the Sultan, but England and Russia opposed their attitude, and he had been forced to return to Cairo. But Ibrahim Pasha and his father, the Khedive Ismail, was admirator of the French Revolution. The liberty for men and women, the liberty, the democracy, etc. And they created, Ibrahim Pasha, a very little parliament of 20 persons in Beirut, in Damascus, and in Jerusalem. And the great Orientalist from Austria, Le Baron Testa, he published 7 volumes of the treaties of Ottoman Empire in the world. He made an original letter, I have the original letter, to Mattia Abou Souan, telling Mattia Abou Souan played a very important role with the son, the Prince Ibrahim Pasha, the son of Muhammad Ali the Great, in Jerusalem during this event. What is this very important job? This very important, it was the creation in Jerusalem of a little parliament in 1840. And this, I have also 7 big diplomas of protection from the ambassador of England, the ambassador of Spain, the ambassador of Austria in Constantinople, 2 members, Mattia Abou Souan, his son Hanna, my grandfather Mattia, my father Najib, and so on. So I am taking again all the stories of these persons, including then when I was in preparing my return to Lebanon, when my age of 63 stopped my career of ambassador at UNESCO, I wanted to return to my house. You saw the house in Durshware? No, not Durshware. Ah, you must go and see. Then we must sell it, and perhaps if we sell it, say, it will be a good solution for our financial problem of all of us. But it's nothing nearby the problem of Jerusalem. Jerusalem, we are millionaire, each one of us. But then I returned to Florence, the house of my French ancestor. I repaired, I spent around 1 million francs from myself, and Nada, and Leila, and Maya, and Samia, my sister, told me, took the house in your name, and in the future, when you want to repair all things and to create 2 salles de bain, and because the house has 700 years old. But at this time, I asked to the notarian to make a study telling exactly what is actually the cost of the house. And this is inside the house? I arrive. Okay. Are you following me directly? Are you following me? Oui, mon oncle. Bon. Then I spent around 1 million. I sold on the street the cafe of the house, and now it is a very charming, agreeable house. We put again Samia in the house, but
we have not interest to be 20 proprietaire. It is better to have one or two. I am paying since 78 all the taxes, the import, it's a fortune, it's a big fortune. But the right of Janot to have one part of in the house, in principle, it is guaranteed. And I am asking Mimo and Samir if they want to be in, because we have not interest to be very, very great number of persons owning the house. Because the town of Florence wants to have the house, the oldest house of Florence, 700 years, it's extraordinary. And I discovered, my mother told me, a tradition in the house is that the king, Henri de Navarre, he had been after King of France, Henri IV. When he came, he came in Florence just for a very little short stay in 1576, 1577, 1578, 1520 in the house. But I have perhaps 70 books of the history of Gascony between Pyrenean mountains and the Fleuve Garonne. No one mentioned the hostelry in which Henri de Navarre, the great Henri IV, the grandfather of Louis XIV, had been in the house. But yes, last year I discovered in the archives of Pyrénées-Atlantique 2 documents expressing the payment of the financier to the owner of the Logis du Roi, 15 pounds, tournoi, 12 machin, machin, machin. I had the proof of this house. Now the kitchen is exactly in the same situs as it was in 1576, exactly. And the salle à manger in the same. Why? Because at the French Revolution, they stopped the hostelry. And my family, the ancestor who was in the house at the French Revolution, made the war with Napoleon. In Moscow, in Egypt, in Austerlitz, even in Waterloo. At Waterloo, I have the diploma, the proof, all things, with the decoration he obtained and so on. Then I brought from Lebanon around 200 pictures of my friends, the painters. In the room in which Henri IV slept, I arranged, I put a I suppressed, and on the wall, on the mur, I put tableau. And all these tableaux from my friends of Lebanon painters and from other are now because the crimes Syria realized in Lebanon killed 5 of my friends personally. I know them since their youth. Kamal Jumblat,
Béchir Gemayel, Jobran Toueni, Pierre Gemayel, Michel Jabre. I put their portraits in the middle here and all around pictures. That's why I will be very happy if you can came to Florence with me to stay 2 days just to have a look. But you must organize that, not on going and coming and don't know nothing of you, from you. Are you disposed to come? Your visas give you permission to come to Florence? I believe so. Sasha, Yeah, of do you know? course. Yeah, we have for France. Peut-être cet été. Hein? Peut-être pendant l'été. Pendant l'été, Ouais. parce que during, Parce que je pense pas que je vais revenir avant l'été. tu ne peux pas, hein? Avant l'été, non. Toi, tu Take that. passes I l'été would à love to Paris This ou à is the Florence? facade. I restored the work. It Wow. was in a very pitiful situation before my Oh, intervention. it's beautiful. Tu as de la bière, Sacha, Je peux en avoir une? donne à ta femme. Il y a des macaronis et il y a des, On a déjà mangé. il y a des légumes ratatouille. Kate, you know what is ratatouille? Bien. Qui veut une bière? Take bière. Kate, prends une. Yes. Mon petit, tu prends des bières. Oui. Hein? Bon. Et toi, en Camille, tu veux Non. une bière? Non. Non, 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 moi j'ai fini. T'as fini de bière? Alors, il faut que vous veniez voir comment j'ai fait de la maison de Florence une chose magnifique. I would love to do that. You must, Yeah. because I am in a big and very privileged situation, because of my head is full of history, Oh. of science, of the, you must profit you Yes, I can when I listen am all living, day. because when I will say you goodbye, you will have not a lot of renseignements. And you will enjoy very, very much. Around what? July, August, September? Maybe- July. No, I I'm can't do it in school August. When do you get out of school? In August. Oh, il faut voir. Parce Hein? que moi, j'ai le problème avec mon travail. Oui, Je suis en train de transitionner mon travail pour aller à l'école. oui, Mais il faut que ils ont demandé que je travaille en août. oui. La raison qu'ils veulent que je travaille en août, c'est parce qu'on a beaucoup d'affaires qui vont se résoudre début septembre. C'est ça. Donc pour moi, juillet, Oui, c'est mieux pour moi. Oui. Mais pour Kate, elle a l'école. Mais sans doute fin juillet, peut-être qu'il y aura un moment, ou peut-être début août, je peux... I have a week, maybe. Oh. Non merci, j'aime pas mélanger la bière avec du la sucre. petite. Merci. Alors, Maybe in July. Yeah, no, tu vois. bon, on continue. Look, for instance. Attends, Camille, il Oui. faut que j'appelle Tante Maya. Oui, appelle-la. On va appeler You wanna Jeannot. sit down? Ah, tu vas appeler Jeannot? Oui, Ok. appelle Jeannot, appelle-le. No, first call Tante Maya because that'll be quick. D'abord Tante Maya. Oui, Bien, oui. d'abord Tante Maya. Ok. Est-ce que tu as son numéro? Attends. Oui, alors, fais le 4-1, fais 4-1. 4-1. J'ai fait. Alors, ensuite, 4-1, 46, 20, 58, 11. Pourquoi vous avez apporté ça? Reprenez-le, donnez-le à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Non, on ouvre Faut maintenant. pas. Tu vas pas manger? Hein? Qu'on No, it's just ouvre. going to Ah open bon, it. si Yeah. c'est pour nous. Alors, Allô, Tante Maya? look.
There is a c'est tradition Sacha Mubarak. in là, pareil. Orient to when we want to celebrate a man with his Merci. important services, important attitude, or political, or like a lawyer, or like that. They write compliment, and I have for my father a lot of so. You Your see, father, what, he was the Allô? as in Oui. England, Lord Chief of Justice. He was the first one in Lebanon, in Lebanon? the Non, first je president suis chez ma mère. of la Cour de cassation, Elle va très bien. the highest. Maintenant, je suis chez Oncle Camille. Je voulais savoir si je pourrais passer te rendre visite demain. John? Tu peux- Bon. C'est les fêtes. Alors, c'est quoi la meilleure heure pour toi? Oui, c'est vendredi. The wife À quelle heure? of the King Henri de Navarre, who slept in the house, Mais c'est à 7 heures que tu veux was faire ça. Alors qu'on se voit en matin. Marguerite de Valois, Ok. the daughter of Ça va, je suis pas Catherine compliqué. de Médicis. Mais que moi, je peux amener... And je peux Catherine amener de à prolonger. Médicis had 3 boys who had been kings Alors, of France. Charles IX, François II, Ok, alors je tape... Henri III, Alors And si tu te lèves tard, on va 3 faire ça. daughters. Début après. Marguerite de Valois, she married Début Marguerite de Valois with vers les 2-3 the heures. King Henri de Navarre Ah d'accord, 1 heure. in order Alors politically je t'appelle demain matin. to associate Protestant Oui, Bois de Boulogne. Henri de Navarre and Catholic Je vais venir the avec family vous of kings of France, But- et Kate, ma femme. having the hope Oui, that Henri de Navarre je la connais pas. will join the Catholic. He refused. And the Protestant Ok, ok. in the south of France Ok, je had the t'embrasse. hope À to demain. make of Marguerite de Valois a Protestant. She refused. She was a very beautiful, intelligent. We were in the heart of the Renaissance. Henri de Navarre was the great nephew of François Ier. And they lived in the castle of Nérac near Florence with 4 parts. 1, 2, 3, 4. At the French Revolution, they destroyed the 3 gallery. Subsist 1. I will put that in the book. Now, I discovered in a castle of France something extraordinary, unknown from any one of my friends or my relations, Jerusalem, with 43 cedars of Lebanon in snow. It is extraordinary. That is the... C'est un tableau à Florence. Non, Non. c'est une tapisserie du 15e siècle français. Je vais vous en montrer. J'en ai fait des photocopies Mais elle est où? dans un château de France. Ah, Aucun Libanais ne la connaît. Mais je vais la révéler pour la première fois. Look, introduce the boy. look, look, look. Ah, I need these copies. That is why yesterday I made copies in color for the preparation of the book. Look, you see the cedars of Lebanon around Jerusalem?
the wall of Jerusalem, and the crucifixion on a beautiful garden of flowers. It's something so beautiful. I will put it pleine page, full page. Yeah. Et ça sera une chose extraordinaire. And you know that my grandmother was a great pianist. No, I didn't know. Yes. And the Grand Vizier of Istanbul, at the reign of Abdul Hamid, the Sultan Abraham, Said Pasha had one daughter and two nephews. And he wanted his daughter to play the piano and his two nephews. He asked the French ambassador, send to us a very clever and competent player of piano from old France, not from the modern and the progressive, old France. My grandmother was premier prix du conservatoire, and she was a élève of Charles Gounod, the greatest compositor. Bon. My grandfather from Florence, they made wine, they made Armagnac. You will see the old house of my grandfather and his father, his brothers. My grandfather says no, the Ottoman are killing Christians in Lebanon, in Damascus, in Jerusalem. I refuse you to go. Then my family of Florence, women, strong women, intelligent women, told to my grandmother, you will tell to your husband that if he agree you to go for 2 years to Constantinople to be the teacher of piano, you will go each year at Pâques to Jerusalem. And you will try to go each Christmas to Bethlehem. My grandfather was a fanatic Catholic. He said, okay, if that is your decision, I agree, but I maintain with me the young girl, and you take with you Laure, my mother, a beautiful 18 years old girl. And this had been, they went to Constantinople at the same time. My father, Elle s'appelait comment pour dire à Kate Laure Larry d'Alencourt, mais on n'utilise pas de nom d'Alencourt parce que c'est une noblesse anglaise qui n'est pas dans le cadre français. My father, the man with the tarbouche, up. Just to have an idea. Yeah. Which one is he? The man with the tarbouche. Yeah, but there There are two. three. Oh, Quel? voilà. Ah. Let me Non, le beau, oui, là. The Ah. handsome one. L'autre, c'est son père. Ça c'est mother. This one? Ça, C'est ça, donne-la, et elle doit être nettoyée. Show it to the camera. This is handsome. Et ça, c'est sa maman. Oui, His mom. Ah, she's pretty. Ma Looks arrière-grand-mère. like me. oui. He kind of. This is my great-grandmother. Kate. Wow. Should I? Ooh. It's okay. Non, mais j'avais plus peur parce que la bière avait bousculé. Il faut pas.
Je pense qu'il me ressemble. Pardon? Je pense qu'il me ressemble. Mais oui, et il ressemble à Jeannot. Yeah. Ouais. Effectivement, les yeux. Ouais. Mm. Moi, j'ai ses yeux. Yeah. Je devrais faire une photocopie de ça. Mais je t'en donnerai. Quand le livre va paraître, C'est ça. vous allez être emballés tous, parce que ça va être not les souvenirs, mémoires, mais un livre historique de toute première importance. There's no more camera. Et quand est-ce que tu penses que tu auras fini ton livre Pour Noël. pour Noël? Il va être publié en Noël? Oui. Tu as déjà écrit le texte? Oui, je suis en train de mettre ça au point. Je fais d'abord le cadre des illustrations pour le texte. Il rentre dedans.